Hello guys, iya kali ang karugtong ita ating video. Yung part 2. Hmm. Dali yung pet. Pet dali lang. Ay, anay ay. Wa talaga gahay ba. Ay lang, ball pa si Dudid Winit Balde. Ulay yun na. So, was pet. Was. Dan. Oh, kakuriit ka pet ah. Oh, dali lang, dong. Dali lang. Buligan na tan. Dong. Buligan ta. Dali lang. Hmm. Dan. Dan lang. Dagko gulunggong ba. Ano mito niyawo na. Abo ang dakot na guys. So subscribe lang ita akong YouTube channel. So hanggang dyan lang ang ating video. Thank you sa mga ga mantawid atong video.